Sarap, summer na naman. Yeah. Ay, boss. Turista ka dito? Oo, boss eh. Nagkano kasi ako? Ano ako? Professional human pendulum. Uy, ayos yun, boss ah. Ano yun? Paano yun? Yung ano? Human drone yun, boss eh. Ayun. Magkano kaya, boss? 2.5. 2.5? Masyado namang mahal yun. Wala bang discount? 2,000 boss. Kaso wala akong cash dito eh. Hindi ako boss. Gcash? Oo. Sige, sige. Send mo na lang. Sige, sige. Ayun, okay na. Okay na. Okay na boss. Sige, boss. Ready ka na? Oo, boss. Wait lang ha. Salamat boss ha. Bubad lang akong chinelas boss kasi para mas maganda. Oo, maganda-ganda kamada niyan, boss ah. Ano boss ha? Ready ka lang ha? Sige, boss. Uy, solid yun ah. Ayun boss. Okay na to. Send mo na lang sa akin, boss Oo, ah. send ko na lang. Okay na yung Gcash mo na boss. Oo, boss, na-send ko na rin. Okay, thank you. Check na lang. Salamat. Salamat. Boss na boss. Thank you. Sige, salamat. Parang nabudol ako dun ah. Hoy, teka lang, saglit.